इंडोनेशिया में गुज़श्ता दिनों मदनी काफिले के मुसाफिर इस्लामी भाइयों की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। आइए देखते हैं। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब, हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब सिखाता है हरदम सदा मदनी माहौल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maulana, ya Syekhana, Alhamdulillah. Ana Yusuf Mansur. I am Yusuf Mansur from Indonesia. So Yusuf Mansur Atari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I have not question, lakin but I ask from you special doa. لعل الله يعطيني الخشية الإيمان الإسلام good Islam, good iman, good tawakkul, good sabr, good manfaat في الدنيا والآخرة. I have more than 6,000 branches in our school network in all over Indonesia. Like you know, Indonesia is one of the biggest Muslim country in the world, besides Pakistan and other country. A sheikh can use this network to da'wah Islamiyah. So على كل حال نحن نحتاج جدا إلى دعائكم يا شيخنا. الدعاء من الأولياء، الدعاء من المتخصصين، يعني الدعاء من المعلمين. أنتم أولى الإمام. I hope I can go there and meet you soon in Pakistan إن شاء الله.